बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के जवान भारतीय सीमा में आ गए। जी हां, सही सुन रहे हैं। भारत बांग्लादेश की सीमा में वो दाखिल होते हैं और एक मंदिर के काम को रोक देते हैं। ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে বিএসএফের আগ্রাসনের দিন শেষ। এবার চোখে চোখ রাঙিয়ে জবাব দিবে নতুন বাংলাদেশ। এতদিন বাংলাদেশ ভারত বর্ডারে চলেছে ভারতীয় বিএসএফের একচ্ছত্র আধিপত্য। বাংলাদেশ সীমান্তে রীতিমতো গুন্ডামি করেছে বিএসএফ। ছাত্র জনতার নতুন সরকার আসতেই 180 ডিগ্রি ইউটার্ন নিয়েছে সীমান্ত পরিস্থিতি। এবার আর বাংলাদেশ ভারত সীমান্ত বিএসএফের নিয়ন্ত্রণে নেই, বরং নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে বিজিবি। আগে হরহামেশাই ঘটত বাংলাদেশের গ্রামের ভেতর ঢুকে বিএসএফের শারীরিক নির্যাতনের ঘটনা। এবার আর বিএসএফ সেই সাহস পাচ্ছেই না, উল্টো তারা বিজিবির ভয়ে কাঁপছে। এবার ভারতের ভেতরে ঢুকে ভারতের অন্যায় কাজকে রুখে দিয়েছে বিজিবি। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের এমন অ্যাকশন দেখে অবাক ভারতীয় মিডিয়া। বিজিবির হিম্মত দেখে বিস্মিত হয়ে কি বলছে ভারতীয় মিডিয়া, আসুন তা দেখি। অনুরোধ করব ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য। কথা দিচ্ছি, ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার পর बांग्लादेशेर बीजेपी के लिए गर्व होबे आपनारो। भारत बांग्लादेश के बीच विवाद थमने की जगह लगातार बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के उठाए गए कदमों ने भारत को नाराज कर दिया है और तल्खियां लगातार एक दूसरे के साथ बढ़ती जा रही हैं। अब टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से एक ऐसी खबर सामने आई है जो बहुत सनसनीखेज है और दोनों देशों के रिश्तों में तनाव ला सकती है। दरअसल खबर है कि बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के जवान भारतीय सीमा में आ गए। जी हां, सही सुन रहे हैं। भारत बांग्लादेश की सीमा में वो दाखिल होते हैं और एक मंदिर के काम को रोक देते हैं। जी हां, ये घटना असम के श्रीभूमि जिले में हुई है, जहां तनाव का नया मोर्चा खुल गया। टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से खबर है कि दरअसल भारत बांग्लादेश के इंटरनेशनल बॉर्डर पर एक मंदिर का कायाकल्प किया जा रहा था। इसके लिए असम की सरकार ने 3 लाख रुपए दिए थे। दरअसल ये बॉर्डर पर स्थित मनसा मंदिर है, जिसका कायाकल्प किया जाना था क्योंकि वो बहुत जर्जर हालात में था। ऐसे में जब ये काम शुरू हुआ तो इसके बाद बांग्लादेश ने कुछ ऐसा किया जिसके बाद भारत गुस्सा में आ गया। जी हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के जवान जो जाकीगंज पॉइंट पर तैनात हैं, वो भारतीय सीमा पे स्पीड बोट पर सवार होकर श्रीभूमि इलाके में आए और उन्होंने मंदिर के काम में मौजूद कर्मचारियों से बातचीत करके उसे रोकने को कहा। वहां बीएसएफ के जवान मौजूद थे। उन्होंने फिर बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड से बातचीत की, जिसको लेकर उन्होंने आपत्ति जताई। वहीं इसी शाम को भारत और बांग्लादेश के बीच एक कमांडेंट स्तर की फ्लैग मीटिंग हुई। जी हां, बीएसएफ और बीजेपी के कमांडेंट ने एक फ्लैग मीटिंग की जो श्रीभूमि इलाके में हुई और इसके दौरान कई मुद्दों पर बातचीत हुई। এখানে ভারতীয় মিডিয়া বিজিবির এই অ্যাকশনকে সাম্প্রদায়িক রূপ দেওয়ার চেষ্টা করছে। বিজিবি ভারতের ভিতরে ঢুকে মন্দিরের পুনর্নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দেয়, কারণ এটি বাংলাদেশ ভারত সীমান্তের খুব কাছে তৈরি হচ্ছিল। আগে বহুবার ভারতীয় বিএসএফ এসে বাংলাদেশের সীমান্তের ভেতর নির্মাণ হওয়া মসজিদের কাজ বন্ধ করে দিয়েছিল। পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে বিজিবি তখন মীমাংসা করে। এটিও এর ব্যতিক্রম কিছু নয়। আগে ভারতীয় বিএসএফ একা করত, এখন বিজিবিও দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করছে। বিজিবির এমন কঠিন রূপকেই আমরা মিস করেছি গত 16 বছর যাবৎ। সময় হয়েছে বিজিবির নাম পরিবর্তন করে আবারও দেশপ্রেমিক বিডিআর রাখার। আমাদের সাথে একমত হলে কমেন্ট বক্সে ইয়েস লিখে জানিয়ে দিন আমাদের। সেই সাথে ভিডিও শেয়ার করে দেখার সুযোগ করে দিন আপনার বন্ধুদের। পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আজ। আল্লাহ হাফেজ।